여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, hermanos? 사도행전에 있는 말씀입니다. Vamos a ver la palabra de Hechos. 사도행전 제 20장 Hechos capítulo 20. chapter 20, verse 1. 사도행전 20장을 찾으시기 바랍니다. Hechos capítulo 20. Vamos a buscar. 찾으셨으면 1절에서 16절 말씀까지 Del 1 제가 al 16 vamos a leer. 소요가 그침에 바울이 Después que 제자들을 cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. For to go into Macedonia. 그 지경으로 다녀가며 여러 말로 제자들을 구원하고 헬라에 이르러 Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. 석 달을 있다가 배 타고 수리아로 가고자 할 때 그때에 유대인들이 자기를 해하려고 공모함으로 마게도냐로 다녀 돌아가기를 작정하니 Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcarse para Siria, tomó la decisión de volver por 아세아까지 함께 Macedonia. 가는 자는 베레아 사람 브로의 아들 소바드와 데살로니가 사람 아리스타고와 세군도와 Y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, 더베 사람 가이오와 및 디모데와 아시아산 두기와와 드로피모라 Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. 그들이 먼저 가서 드로아에서 우리를 기다리더라. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en 우리는 Troas. 무교절 후에 빌립보에서 배로 떠나 닷새 만에 드로아에 있는 그들에게 가서 이래를 머무니라. Y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. 안식 후 첫날 우리가 떡을 떼려 하러 모였더니 바울이 이튿날 떠나고자 하여 저희에게 강론할세 말을 밤중까지 계속하며 El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. 우리의 모인 윗다락에 등불을 많이 켰는데 Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. 유도라는 청년이 창에 걸터 앉았다 깊이 졸더니 바울이 강론하기를 더 오래 하며 Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, 저놈을 이기지 못하여 삼층누에서 떨어지거늘 이렇게 보니 죽었는지라. vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. 바울이 내려가서 그 위에 엎드려 그 몸을 안고 말하되 떠들지 말라 생명이 저에게 있다 하고 Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. 올라가 떡을 떼어 먹고 오랫동안 곧 날이 새기까지 이야기하고 떠나니라. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. 사람들이 살아난 아이를 데려와서 위로를 적지 않게 받았다. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. 우리는 앞서 배를 타고 아소에서 바울을 태우려 거리를 행선하니 이는 자기가 도보로 가고자 이렇게 정하여 준 것이라. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo ir 바울이 por 아소에서 tierra. 우리를 만나니 우리가 배에 올리고 미둘레니까지 가서 Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. 거기서 떠나 이튿날 기오 앞에 오고 그 이튿날 사모에 들고 그 다음 날에 밀레도에 이르니라. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. 바울이 아세아에서 더 지체하지 않기 위하여 에베소를 지나 행선하기로 작정하였으니 Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no 될 수 detenerse en 있는 Asia, 대로 오순절 안에 예루살렘에 이르려고 급히 가미르라. pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Hasta aquí hemos leído. 사람의 마음은 어떤 물건을 보면 생각을 하게 되죠. El corazón de la gente cuando ve algo llega a pensar. 아름다운 꽃을 보면 예쁘게 느껴지고 Cuando ve una flor siente que es bello. 사랑스러운 사람은 사랑스럽게 느껴지는 거예요. Cuando ve a una persona 지금 realmente 며느리는 que siente amor, se 특별한 데가 enamora. 하나 있어요. Mi nuera tiene un punto algo especial.
처음에 아들을 낳고 두 번째 딸을 낳았는데 Ella tuvo al principio un hijo, después una 세 hija. 번째 낳은 게 아들이에요. En la tercera ocasión tuvo un hijo varón. 별명이 돼지입니다. Se apoda 근데 Cerdito, 특별하게 사람의 마음을 사로잡아요. pero tiene algo especial que cautiva el corazón de la gente. 제가 이렇게 미국 가서 보면 며느리가 그 막내 그렇게 사랑스럽게 견디질 잘 못해요. Cuando voy a los Estados Unidos, mi nuera tanto ama a su hijo el menor y no aguanta ese amor. 보통 여자들이 결혼하기 전에는 그 뭐 예쁘다 그 정도인데 Antes de casarse, las mujeres cuando ven a los niños dicen, bueno, es lindo, y hasta allí. 그 이제 그 엄마가 세 번째 막내를 낳고 그 막내를 보면서 거기서 얻는 기쁨, 즐거움, 행복 그건 뭘 지어도 그렇게 사지 못하는 것 같아요. Pero la madre cuando ve al tercer hijo y siente ese amor, esa felicidad, es algo que no se puede cambiar con nada. 미국에는 주로 이제 고기들이 많은데 En Estados Unidos vemos mucha 제 carne. 며느리는 그 소꼬리의 그 고기를 참 요리를 잘해요. Ella cocina, pero también la parte de la cola de la vaca. 애들이 돼지처럼 먹어요. Y los niños comen como cerdos. 돼지라고 그래요. Yo le digo cerdos. 근데 이렇게 보면 내가 한번 그래서 야 얘들 뭐 고기만 너무 먹이지 말고 채소 좀 먹여라. Yo le digo, no le des tanta carne, dale también verduras. 우리 저 둘째 그 딸아이 La hija 아토피가 menor. 좀 있었어요. La hija tenía un poquito piel 걔는 atópica. 또 이제 뭐에 고기를 그렇게 좋아해요. Y tanto le gusta la carne a la niña. 하루는 다니엘서를 펴놓고 채소 먹는 법을 이야기했어요. Una vez le abrí la parte del libro Daniel y le 근데 hablé 그 acerca de comer 인간들, legumbres. 그러니까 어머니하고 아버지하고 아들, 딸 그 사이에 일어나는 그 묘한 마음의 세계를 보면은 막 그림을 그리고 싶을 정도로 그 마음의 세계 아름다워요. El mundo del corazón de la madre, padre, hijo, hija es tan especial que hasta yo quisiera dibujar 하나님이 eso. 우리 인간들에게 자식을 사랑하는 마음을 안 줬다면 Si Dios no nos hubiese dado el corazón de amar a los hijos, 매일 신문에 쓰레기통에 죽은 애가 나왔습니다. 그런 게 나올 거예요. todos los días en el periódico apareció un niño muerto. 아이들도 고집이 세거든요. Es que los niños son muy caprichosos. 근데 그 사랑이라는 것이 만들어가는 그 과정이 너무너무 아름다운 거예요. Ese proceso llamado el amor es tan bello. 참 우리가 불행하게도 나를 낳아준 아버지 어머니 밑에 자라지 못하고 새엄마 새아빠 밑에 자란 아이들이 많이 슬퍼한 사람들이 많아요. Hay mucha gente que infelizmente, hay gente que crece de manera tan triste junto con 저는 이제 그런 padrastros, 걸 잘 madrastras. 몰랐었는데 Yo bien no sabía eso. 제가 이제 그 아이와이프라는 청소년 일을 하면서 Realizando el IYF, realizando con los jóvenes, 이혼한 trabajando con los 아래 jóvenes. 있으면서 새엄마 새아빠가 밑에 자란 아이들 그 마음의 상처가 너무 큰 거예요. Era tan grande esa herida en el corazón de los niños que crecían junto con las madrastas, 마음의 표현을 잘 padrastros, 못하고 y no podían expresarlo con 그래서 el 이제 마음을 corazón. 열고 들어가 보면은 Y cuando abrimos el corazón de ellos y 내 entramos 마음이 dentro de 저릴 ellos, 정도로 아이들이 그 새엄마 새아빠만 받는 상처가 큰 거예요. es tan grande la herida que ellos han obtenido mediante la madrastra y el padrastro hasta el punto que me duele a mí el corazón. 절대로 이혼은 해서 안 되겠구나. Y yo digo, de ninguna manera deben divorciarse. 죽어도 이혼은 하지 마라. Ni muerto, hay que divorciarse de ninguna 물론 manera. 이혼하고 싶어서 하는 건 알겠지만 Claro, no se divorcian porque uno quiera hacerlo. Y yo mientras que voy sintiendo 그 eso, 저희들이 그 오늘 합창을 들으셨죠. ¿ustedes han oído el coro hoy? 이 합창단을 제가 왜 만들었냐 하면 ¿Ustedes saben por qué yo he hecho el coro? 하지만 Aunque ellos alaban el 그 himno, 상처받은 그 아이들의 마음을 어떻게 거기서 풀어줄까? ¿cómo puedo yo resolver esas heridas que tienen aquellos 어떻게 niños 거기서 para ello? 정말 씻어주고 닦아줄까? ¿Cómo puedo realmente lavar esas heridas? ¿Cómo puedo curar esas 그래서 heridas? 이제 합창단을 만들었어요. Y por ese motivo había creado el coro. con músicas bellas, y la palabra podría realmente ir tocando aquellas heridas. 우리 마음이란 건 꼭 좋아야만 좋은 게 아닙니다. Nuestro corazón no siempre tiene que estar feliz para estar bien.
보람을 느끼면 행복한 거죠. Si en medio de la dificultad uno siente que es fructífero, es bueno. 왜 우리 교회에 이제 새 목사님 한 분 오는데 O vendrá un nuevo pastor en nuestra iglesia. 그분은 부인이 정신이 안 좋았었어요. Su esposa tenía una mentalidad débil. 할 며칠 아내가 막 너무 심해서 손을 잡고 있었는데 Todos los días tenía que sostener la mano de la esposa porque no 하루 estaba 잠을 bien 자지 못했어요. y no podía dormir ella. 어느 날 아내 손목을 잡고 졸았어요. Y un día dormitó teniendo la mano de la esposa 그 사이에 손을 뿌리치고 뛰쳐나갔어요. y en medio de eso ella soltó la mano del marido 뛰어내려가지고 y saltó del apartamento 이 아내가 세상을 떠난 거예요. y esta mujer murió. 이 형제의 마음에 말할 수 없는 고통이 있는 거예요. En el corazón de este hermano tenía un dolor 이제 inmenso 사역을 중단하다가 중단했고 y dejó el ministerio 갈 데가 없는 y 거예요. no tenía dónde ir. 친구 교회 찾아가서 Fue en busca de la iglesia de su amigo y allí había un contenedor. 한 며칠 잠만 잤다 Dice 나오지도 que 않고 durante días y días solamente dormía, no salía de allí. 제가 아내를 잃었는데 그냥 잃은 게 아니고 No perdió simplemente a la esposa. 졸음을 이기지 못해 아내 잃은 그 아픔 때문에 너무너무 고통스러워. Perdió a la esposa porque él no podía soportar el sueño y ese dolor era inmenso. 제가 이제 그 형제를 그냥 불렀어요. Simplemente le llamé a ese hermano. 별다른 이야기를 하지 않았어요. No dije nada especial con él. 몇 마디 이야기하는데 Solamente hablamos algunas palabras. 너무 공고하니까 Sentía tanto vacío él, 내가 하는 이야기 별다른 이야기가 아닌데 aunque no era nada especial lo que yo decía, 받아들이는 거예요. él aceptaba. 그가 지금까지 같은 많은 어느 누구도 겪어본 인생의 아픔, 고통이 있는 거예요. Ese sufrimiento, ese dolor que nadie podía sentir en su corazón, él llegó a sentir. 저는 진짜로 참 감사한 게 Estoy tan agradecido. 제가 제 아내하고 자주 다투기도 하고 막 화도 내고 하지만 Me peleo con mi esposa, me enojo con 제 ella. 아내가 내 곁에 있구나. Ah, mi esposa está junto a mí. 물론 아침에 가면 뭐 저녁 때까지 못 보지만 Claro, cuando a la mañana salgo no le puedo ver hasta la 아침에 noche 제가 7시 반쯤 이제 교회로 옵니다. y vengo a las 7:30 a la iglesia 물론 이제 주로 밤 10시나 11시쯤 집에 들어가는 편이에요. y voy a las 10:30, a las 11 a casa. 아내가 넓적한 얼굴이 그렇게 보기가 좋은 거예요. Y es tan bueno de ver el rostro de mi esposa 늘 grande. 아내가 건강하게 살아있다는 거면 고맙고. También estoy agradecido porque ella está viva con salud. 제발 당신 오래 살아라. Por favor, mi amor, vive largo tiempo. Ten salud. 그 외에 뭐 다른 바랄 것도 많겠지만 Aparte de ello, claro, espero muchas cosas de 인생 ella. 속에서 그 마음의 세계가 마음을 기뻐해 평안해 그게 너무 신기한 거예요. Dentro del corazón del hombre, ese gozo, esa felicidad del hombre. 아니, 저는 요즘 굉장히 행복한데 Realmente yo soy muy feliz. 행복한 게 뭐냐면 ¿Qué es la felicidad? 아침에 제가 이제 6시 50분에 아침을 먹습니다. A las 6:50 yo desayuno. 아침 먹고 이제 바로 이제 교회로 옵니다. Desayunando vengo a la iglesia. 정심 교회에서 먹고 Y yo almuerzo en la iglesia 먹거나 y a la noche ceno en la iglesia o a veces ceno en la casa. 거의 외식은 안 합니다. Casi no como afuera. 종종 식사 같이 하자는 분들이 있는데 Hay gente que a veces me pide para comer. 식사 초대를 받았어요. Una vez fui invitado. 내가 얘기를 했어요. Yo le dije, 식당 내가 선택해도 되냐고. ¿yo podría elegir el restaurante? Le pregunté, 목사님 좋아하는 식당이 있습니까? Pastor, ¿tiene un restaurante que le gusta? 예, 있습니다. Sí. 그럼 가죠. Vamos, bueno. 교회로 오십시오. Primeramente venga a la iglesia. Él viene a la iglesia 지하 3층으로 데려갑니다. y yo le llevo al subsuelo, planta baja del tercer piso. 내가 Ay, 이렇게 pastor, 좋은 식당이 없어 우리 식당에. no hay un restaurante mejor que este. 제가 자주 이야기하죠. A menudo digo yo, 전 영어를 못해요. no hablo bien el inglés 그래서 옆에 한 사람 또 세워서 y siempre tengo al lado a 제가 alguien. 또 할 줄 아는 말 한마디. Hay una palabra que sí sé decir. I like eating. I like eating, me gusta comer. 먹는 걸 그렇게 좋아해요. A mí tanto me gusta comer. 밥을 내가 이 나이가 들어서 뭐 많이 뭐 산대서 줄이는데 Tengo edad, no puedo comer mucho y trato de reducir, 먹는 거예요. pero vuelvo a comer. 옛날에 저희들이 배고팠고 가난할 때 생각하면 Cuando nos acordamos del momento pobre, 당긴 밥을 먹는 그렇게 행복한 거예요. realmente éramos felices comiendo. 다른
주일 예배를 마쳤는데 Un día, terminando el culto de la noche, 양식도 다 떨어지고 terminando toda la comida, terminando 이제 todo 뭐 dinero, 연탄도 떨어지고 terminando todo el carbón. 아내 보기 미안해서 집에를 가질 못했어요. Sentía pena para ver a mi esposa, no podía ir a casa. 안으로 걸어 잠그고 Y yo me llaveaba en el salón de culto 기도를 했어요. y yo me ponía a orar delante de Dios. 기도하는데 하나님이 정말 하나님하고 노는 시간을 그 말이 안 되지만 Claro, no podría decir que era un momento de diversión conjunto con el Señor. 진짜 내 마음에 있는 얘기할 사람도 없고 해서 하나님에게 참 많은 이야기를 했어요. Y no tenía a quien contarle acerca de mi corazón, entonces creo que en ese momento hablé mucho con Dios. 얼마나 기도를 했는지 모르지만 No sé cuánto tiempo me puse a orar. 시계도 못 보고 No podía ver el reloj 기도의 속에 깊이 젖었어요. y dentro de la oración me cautivé. 내 마음에 느껴지는 게 Lo que podía sentir en mi 꼭 corazón, 하나님하고 나하고 마주 앉아 이야기하는 그런 감정을 느꼈어요. yo podía sentir que estaba sentado cara a cara junto con 내가 el 이 Señor. 땅에 있으면서 Estando en esta tierra, 살 때 쌀도 필요하고 necesitaba 연탄도 arroz, 필요하고 necesitaba 돈도 필요한데 briquetas, necesitaba 하나님 dinero. 같이 있다고 생각하니까 Cuando pensaba que Dios estaba conmigo, 쌀, 연탄, 뭐 돈 그 생각이 arroz, 하나 안 일어나는 거예요. briquetas, dinero, para nada me acordaba de todo eso. 내가 뭔 생각하냐면 ¿Qué estaba pensando yo? 남태평양에 있는 마음선들에 Tantas islas del sur del 그 Pacífico. 섬엔 어떤 사람들이 살고 있습니까? ¿Quién vive allí? 어떤 옷을 입고 있습니까? ¿Qué ropa tienen ellos? 뭘 먹고 삽니까? ¿Ellos qué viven comiendo? 하긴 누가 복음을 전하? ¿Quién es el que anuncia el evangelio en ese lugar? 거기에 선교사를 보낼 수 있게 달라고. Y tenemos que enviar a misioneros allí. 어떤 사람들이 삽니까? ¿Qué clase de gente vive en África? 그게 누가 복음을 전합니까? ¿Quién es el que anuncia el evangelio allí? 저 그런 기도를 하는 거예요. Y yo me ponía a orar acerca de ello. 기도를 하다가 Oraba una vez, dos veces. 내 기도를 하나님이 이끌어가고 계신다는 생각이 들어요. Dios va guiando mi oración. 내 기도를 하면 그러면 이걸 응답하겠구나. Entonces Dios va a responder esto. 1993년에 En el año 1993, 대전이 있었어요. yo estaba en Daejeon 대전 엑스포를 했어요. y tuvimos la Expo de Daejeon. 전 세계 사람들이 많이 왔는데 Se habían reunido todas las personas de todo el mundo. 우리 대학생들이 영어로 전도지를 만들었어요. Los universitarios de nuestra iglesia habían hecho 전도지를 만들었는데 unas 지금까지 portadas, 전도를 하는 거예요. pasacalles, y iban. 근데 이 학생들이 predicando. 케냐 사람들 굉장히 가까웠어요. Estas personas se acercaron mucho a las personas de Kenia 매일 케냐 사람들 그 아파트 가서 놀러 왔고. y habíamos ido cada noche junto con las personas de Kenia a divertirnos por las noches. Y luego un estudiante vino a decirme, Pastor, tanta pena sentimos por la gente de Kenia. Es tan caro el costo de la comida de Corea y no pueden comprar la comida. 라면하고 고구마만 먹어요. Solamente comen fideo instantáneo y 제가 patatas. 제 아내한테 얘기를 했어요. yo le dije a mi esposa, 케냐 사람들 식사하면 되지 마. vamos a invitar a comer a las personas de Kenia. 그래서 케냐 사람들을 20명을 초대했어요. Y yo había invitado a 20 personas de Kenia. 제 아내 음식을 잔뜩 차렸어요. Mi esposa había preparado tanta comida. 그래서 처음으로 이제 제가 케냐 사람을 만난 거예요. Por primera vez me encontré con las personas de Kenia. 케냐 사람 음식을 먹고 너무 기뻐하는 Las personas de Kenia comiendo la comida estaban tan felices. 케냐에서는 식사 대접을 받으면 Cuando son invitados en Kenia, 선물을 사는 풍습이 ellos 있어요. tienen la costumbre de llevar obsequio. 돈이 없어서 선물을 못 샀어요. No tuvimos dinero, no podíamos comprar su 그래서 obsequio, 우리가 노래 pastor. 부를게요. Pero vamos a cantarle. 한국 사람 가만히 있으면 케냐 막 춤을 추고 노래 Los coreanos están 부르는데 quietos, pero los de Kenia van bailando. Y era muy 다 bueno. 마치고 Terminando todo, 여러분들 한국에서 뭘 제일 하고 싶으냐고. ¿qué es lo que ustedes más quieren hacer en Corea? Le pregunté. 우리는 여행하기를 원합니다. Nosotros queremos viajar. 그래. ¿Ah, sí? 혹시 내가 지방을 가는데 Yo realmente voy al interior. 자주 저 지방을 간다. Yo voy al interior. 내가 차를 운전하는 내 아내 옆에 타고 가는데 Cuando voy, mi esposa se sienta al lado. 혹시 뒷자리에 2명이나 3명 탈 수 있는 가는 거 좋냐? No les importa, pueden ir 2 o 3 detrás de nuestros asientos. 너무 좋아하는 거예요. Estaban felices. 그래서 이제 전화를 하고 Y yo llamé por 차 teléfono 몰고 가면 뒤에 이제 2명, 3명 태하게 갑니다. y le había puesto a 2, 3 personas detrás. 부산도 Y nos 가고 íbamos a Daegu, a Busan, a Mokpo.
너무 행복해하는 거예요. Y estábamos muy felices. 어떻게 고속도로에 험이 하나도 없냐? ¿Cómo que la carretera? ¿Cómo que 어떻게 no hay? 고속도로에 방처럼 realmente- 깨끗하게 닦아놓을 수 있냐? ¿Cómo puede ser tan perfecto? No hay ninguna imperfección. 그분들이 막 너무 행복해. Ellos estaban muy felices. 목포 가서 살아있는 낙지 먹이를 보면 막 기겁을 하고. Fuimos a Mospo, le queríamos hacer comer realmente esos calamares vivos y ¡ah, escándalo! 사람들은 못 먹는 게 그래 많아요. Las personas de África tienen tantas cosas que no pueden comer. 한 번에 가보니까 비름이 너무 많은 거예요. Una vez veíamos tantas plantas. 아, 이거 한국 사람 좋아하는 채소다. Este es una verdura que le encanta a los coreanos. 막 놀리는 거예요. No, ellos se 진짜 burlaban. 맛있는 거다. Era delicioso. 전 처음에 아프리카 음식을 못 먹었어요. Al comienzo yo no podía comer la comida de África. 시장에 갔는데 Fuimos al mercado. 거기 도로티라는 자매가 날 보고 하는 말이 La hermana llamada Dorothy me dijo, 목사님 Pastor, 한국 뭘 좋아하세요? ¿qué le gusta? ¿Qué le gustan los 된장만 잘 coreanos? 먹는데 Comemos bien denjang. 된장은 뭘로 만들어요? ¿Con qué se hace el denjang, pastor? 콩으로 만들어요. Con soja. 아, 됐어. 우리 콩사가 Pastor, vamos a comprar soja y vamos a hacer denjang. Sí, ya está. 안 된다고 했어요. Yo le dije que no se puede. ¿Por qué? 된장만 1년 걸린다. Uno tiene que cocinar durante un año el 무슨 denjang. 요리를 1년 동안 ¿Cómo 하냐? uno puede cocinar durante un año? 그동안 뭘 먹느냐? ¿Y qué comen durante ese 작년에 año? 만들어 놓은 거 먹는. Lo que hemos hecho el año 그 전에 pasado. 그럼 뭐 만들어? Y el año antepasado, lo que hicimos el año antepasado. 그렇게 이제 아프리카 사람 살겠어요. Y así yo me amigué con la gente de África. 사람들이 한국에 와서 우리를 너무 고마워하는 거예요. Ellos sentían tanto agradecimiento viniendo a Corea. 근데 그때 케냐의 상공부 장관이 왔어요. Vino justamente el ministro de la industria 그 사람이 왔는데 저한테 전화를 했어요. y me llamó el ministro a mí. 목사님, Pastor, 케냐 사람들이 목사님 고마워서 제가 las 인사드리고. personas de Kenia están agradecidos y vienen a saludar. 그래서 제가 그분에게 그럼 몇 명 오느냐? ¿Y cuántos vienen? Pregunté. 저녁 식사 같이 하면 되겠냐? Y a la noche 제가 외국 장관 ¿Podemos cenar? 처음 만났어요. era la primera vez que me encontré con un ministro del exterior. 네, 수행원하고 20명이 왔어요. Vinieron 20 그날 저녁 우리는 정말 즐거운 시간들을 가졌어요. y tuvimos un momento muy feliz esa 그리고 noche. 그 이듬해 상공부 장관이 저를 케냐로 초대해서 En ese periodo, el ministro de la industria me invitó a mí a Kenia. 케냐에 가서 있는 동안에 Mientras que estaba yo en Kenia, 이제 아프리카의 복음의 문이 열리는 거예요. se abrían las puertas del evangelio en África. 아프리카 뭐 가려면 막 애를 쓴 게 아닌데 Yo no es que intenté para ir a 그래서 África. 하나님이 길을 여는 게 너무 신비해요. Y claramente era increíble cómo Dios iba abriendo los 1988년에 caminos. 한국에 올림픽을 En 했는데 el año 1988 tuvimos las Olimpiadas de Corea. 1988년까지 한국엔 어느 누구도 여건을 만들어주지 않았어요. En el año 1988, hasta ese momento, nadie había creado una 여러분 잘 línea. 믿으시지만 Nadie 그때는 había 여건을 hecho 만들어주지 않았어요. pasaportes. Ustedes no podrían 여건을 creer esto 만들어주면 porque si le hacían 여건을 pasaportes, 만들어주면 해외 나가면 해외화를 낭비한다. pensaba que iba a ir al exterior para desperdiciar dinero 88년 extranjero. 올림픽을 하면서 Realizando en el año 올림픽 1988 목도가 las 세계는 Olimpiadas. 서울로 서울은 세계래. El mundo a Seúl, el Seúl hacia el mundo 서울에 era 다 el 왔는데 lema. 세계는 서울 왔는데 서울은 세계로 갔는데 여건이 없었어요. Ya el mundo llegó a Seúl, pero Seúl no se iba al mundo porque no tenían pasaporte. 1989년 En el año 3월달에 1989, en marzo, 노태우 대통령 당시였는데 era el periodo del presidente Noteú. 신문에 45세 이상 된 사람에게만 여건을 준 거예요. Y en el periódico dijo, más de 45 años, los que tienen más de 45 años podrán tener su 1989년 pasaporte. 45세 넘어돼서 Ahora sobrepasaba ahora 저 los 아내하고 45 저하고 años. 처음으로 여건을 만들었어요. Yo y mi esposa por primera vez tuvimos pasaportes 그리고 이제 저희들 미국에 그리고 이제 독일에 가서 집회를 y fuimos a los Estados Unidos, a Alemania para realizar la campaña. 우리가 하나님 속에 하나님 계획에서 우리 마음을 이끄는 게 너무너무 놀라워. Era increíble cómo dentro del plan de Dios iba guiando nuestro corazón. 최요한이가 정갈에서 다 죽어갈 때 Joan Choi por el escorpión cuando iba muriendo, 나는 최요한이 왜 죽어가는데 아무 할 것도 없는데 Joan Choi iba muriendo, no había nada de lo que yo podía 나는 hacer. 예수님은 일하시겠다. Ah, Jesucristo trabajará dentro de 그 mí. 내가 요한하고 통화를 했어요. Y yo hablé con Joan. 그때 갑자기 성경이 내 마음에 돌아왔어요. En ese momento, 요한아 una palabra de 너는 la Biblia 정갈에서 llegó a 지금 mí. 한 2시간 안 Joan ha sido 됐었는데 picado por el escorpión, dice que dentro de 2 horas morirás. 요한아 나 오늘 아침에 성경을 읽었어. Esta mañana yo leí la Biblia
이사야 40장 31절을 읽었는데 En Isaías 40:31, 그게 뭐라고 기록되어 있느냐면 ¿cómo está escrito allí? 오직 여호와를 악망하는 새 힘을 얻는다고 되어 있어. Los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. 요한아 너 이야기 잘 들어야 돼. A ver, tú debes oírme bien a mí. 하나님은 절대로 거짓말 안 해. Dios de ninguna manera miente. 이 성경은 하나님의 말씀이야. Esto es la palabra de Dios. 하나님 말씀하시기를 Dios dice, 여호와를 악망하는 날 새 힘을 준다고 했어. los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. 나는 내가 그런 이야기를 하려고 상상도 하지 않았어. Yo ni me imaginé que diría eso. 지금 최요한이가 증가해서 죽어가고 있다는 소식. Joan Choi fue picado, iba muriendo, 2시간 넘기지 못한다는 소식. que no iba a poder vivir más de 2 우리가 horas. 보낸 굿뉴스 학생들이 Los 아프리카 voluntarios de Good News 죽어서 Corps, 돌아온다면 어떡하겠나. si regresan muertos de África, ¿qué haríamos? 내가 막 마음이 불탄 거예요. En mi corazón realmente sentía un 내 avivamiento. 마음 안에서 하나님께서 이사야 4장 31절을 Pero qué raro, Dios en mi corazón me permitió Isaías 40:31. 요한아 하나님은 절대로 거짓말하지 않아. Joan, de ninguna manera Dios miente. 그 성경에 말씀하시기를 Así en la Biblia 하나님의 dice, 말씀하시기를 Dios dice, 여호와를 악망하는 새 힘을 얻는다고 돼 los 있어. que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. 요한아 네가 하나님을 악망하면 Joan, si tú esperas en 하나님은 Dios, 절대로 거짓말하지 않고 너한테 새 힘을 Dios 주실 거야. nunca miente, te dará nuevas fuerzas a ti. 요한아 너는 증가 도를 이기려면 힘이 필요해. Si quieres vencer el veneno del escorpión, necesitas 네가 fuerzas. 하나님을 악망해 봐. Tú, a ver, intenta, espera en Dios. 너에게 반드시 새 힘을 Sin 주실 lugar a 거야. duda, Dios te va a dar una nueva fuerza a ti. 그럼 네가 증가의 독을 이길 수 있어. Y tú puedes vencer el veneno del escorpión. 내가 전화를 받기 전까지 Antes de recibir la llamada, 그런 상상도 한 적이 없어. yo ni me imaginé en decir algo así. 전화를 받았고 Recibí la 요한은 llamada. 증가에 쏘였는데 Joan fue picado por el 밤에 escorpión. 자다가 쏘였어. Fue picado cuando dormía a la noche. Y ni se dio cuenta que fue picado. Estaba así 오후 3시 y a las 3 de la tarde. 이미 증가 독이 다 심장에 Y ya el veneno se había expandido, llegó hasta el corazón. 막 속이 울는 걸 화장실 갔다 쓰러졌는데 Tenía ganas de vomitar, fue corriendo al baño y se desmayó. 배설하고 Y ya hizo todas sus necesidades, 숨이 멎어고 막 심장이 멎어가는 거야. ya dejando de respirar, ya su corazón iba parando. 나중에 그 지역장님 요한 뺨을 요한아 Y el director le comenzó a pegar en la cara, Joan, despiértate. 막 울면서 Y llorando dice que le pegaba fuertemente. 그 대춘시 병원에 가니까 Y así cuando le llevaron al hospital, 병원에서는 안 된다. el hospital le dijo, no se puede, 왜 이제 왔느냐? porque recién han 증거서 venido. 그때 와도 살까 말까 한데 Si venía en ese momento en que fue picado, tampoco iba a ser fácil. Ya paró su corazón. Llévenlo, no se puede. 도와주십시오. Ayúdenos. 볼수 없다. No le podemos ayudar. 쫓겨났어요. Y le echaron. 다음 병원에 갔어요. Fue 역시 al 말은 siguiente hospital. 사진 눕혀놨어요. Y le acostaron 막 링거 주서 놓고 하는데 y le pusieron suero. 숨이 멎었어요. Ya paró de respirar. 의사들이 심폐소생을 El doctor le hizo CPR 맥이 다시 뛰기 y ya 시작. empezó a latir otra vez. 가망이 없다. Todos dijeron que no había probabilidad. 그때 지부장이 막 급해 나한테 전화를. En ese momento el director se sentía pero en urgencias y me llamó. 상상도 해본 적이 Yo ni me imaginé hablarle de tal manera. 이를 딱 만났을 때 Cuando me encontré con ese caso, 생각이 일어났어요. yo me acordé de mi 요한아, corazón. 너 내 Joan, 이야기 잘 들어. óyeme bien. 성경 60은 전부 다 하나님의 말씀. Todos los 66 libros de la Biblia es la palabra de Dios. 한 번도 거짓말하지 않아. Dios jamás 그게 miente. 뭐라고 기록됐냐면 A ver, ¿cómo está escrito aquí? 여호와를 악마는 새 힘을 얻는다고 돼 Los que 있어요. 요한아. esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. 네가 만일 하나님을 악망하면 Si tú esperas en Dios, 하나님은 절대로 거짓말하지 않고 Dios de ninguna manera te mentirá 너에게 새 힘을 주실 거야. y te dará nuevas fuerzas a ti. 그럼 너는 증간의 독을 이길 수가 있어, 요한아. Entonces, Joan, tú podrás vencer el veneno del escorpión. 막 내가 열을 올리고 있는 거야. Y yo estaba excitado. Sí, pastor. 일어나. Joan, 이제 전화 끊는다. ahora voy a colgar. 빨리 일어나. Despiértate. 전화 끊었어. Yo colgué. 달라스에 전화했어. Llamé a Dallas 달라스 목사님만 전화해서 y llamé al pastor Dallas 달라스에 죽어가고 있는데 que Joan ya iba muriendo. 요한 que 아버지한테 oren. 얘기해 주라고. Por favor, cuéntale al padre Joan. 끝났어요. Y así terminó. 요한이 그날 밤에 잠을 잤어요. Joan durmió esa noche 그 다음에 정상으로 일어났어요. y al día siguiente él se levantó normalmente. El doctor se asustó. 나중에 기록하더니 뭐라고 써야 하는지 No sabía cómo escribir en la tarjeta.
요한이 하나님이 하셨다고 쓰세요. Joan dijo, ponga que Dios lo hizo. 우리 속에는 우리가 가진 생각 말고 하나님의 생각이 있는데 Dentro de nosotros, aparte de nuestro propio pensamiento, se encuentra el pensamiento de Dios. 여러분이 생각하다 하나님의 생각과 같이 어울려서 생각을 하게 돼요. Hay veces que ustedes, mientras que piensa, el pensamiento de ustedes se entrelaza con el pensamiento de 내 마음 Dios. 안에 들어와요. La palabra de Dios entra en nuestro corazón. 내가 상상하지 못한 믿음이 일어나는 거예요. Y una fe que ni nos imaginamos surge en nosotros. 저는 바울이 드로아에 갔을 때 Pablo, cuando fue a Troas, 이제 바울은 그때 지금 뭐냐면 아시아 이제 마지막 여행을 마치고 Pablo terminó el último viaje en Asia 예루살렘으로 가서 y se dirigía a Jerusalén. 로마에 갈 계획을 가지고 있었어요. Y tenía el plan para ir a Roma. 그렇기 때문에 이 아시아는 바울에겐 마지막이에요. Asia ya venía a ser el último paso para Pablo. 바울이 드로아에서 7일 동안 말씀을 전해요. Había predicado la palabra en Troas durante 그리고 7 안식일 días. 주일날 Y el domingo, el 바울이 día de 그날 reposo, 모임을 갖는 거예요. tenía una reunión Pablo. 3층에서 모임을 갖는데 Estaba teniendo reunión en el tercer piso. 말을 밤중까지 계속하는 거예요. Durante toda la noche había alargado el discurso. Imagínense, 내가 아프리카 갔다가 uno va a África, 다시 뭐 독일도 갔다가 va a Alemania, 동남아도 갔다가 luego va al medio oeste de Asia. 다시 내 여기 안 온다 그런 생각 안 하죠. Nunca uno piensa que no volveré aquí. 언제든 55만 되니까 Cuando fuese puedo venir yo aquí. 어디든지 갈 수가 있으니까. Y puedo ir a donde fuese, porque si quiero puedo ir. 이제 마지막이니까 Pero Pablo pensaba que era la última vez, 그 어린 형제 자매들 놔두고 dejando a los niños tan pequeñitos, a los hermanos pequeñitos. Había tantas cosas que quería decir. Si yo voy a Roma, 다시 여기 못 올는지 모르는 puede 거예요. que ya no pueda volver aquí. 내가 하고 싶은 일 다 해야 하니까. Tengo que contar todo lo que quiero contarles. 또 밤중까지 계속. Y él había dado el 근데 discurso hasta la 유도라 medianoche. 그 청년이 있습니다. Pero estaba el joven llamado Eutico. 하필 창문에 걸터앉은 Justamente estaba sentado en la ventana. 이야기예요. Y 창문에 digo, 걸터앉는 건 좋다. es bueno que se siente en la ventana, 약간 안쪽으로 떨어지고 앉아. pero por favor inclínese un poquito más hacia adentro. 그래서 졸다가 넘어지지 말고 Que no se caiga mientras que dormita. 거기 좀 졸다가 밑으로 떨어져라. Que por favor hacia adelante pueda dormitar y caer. No importa entonces. Pero hacia afuera cayó 죽은 거예요. y murió. 내가 바울이 돼서 Yo me convierto en Pablo 죽은 유두고를 끌어안아 봤어요. y abracé a Eutico que había muerto. 내가 왜 이렇게 오랫동안 설교를 했을까? ¿Para qué prediqué tanto tiempo? 졸아 죽도록 Para que muera dormitando. 많은 생각이 일어났거든. Muchos pensamientos me habrán surgido. Muchos pensamientos. 내가 마지막으로 정말 웃으며 헤어지고 싶었는데 Yo quería despedirme sonriendo con ellos. 드로아를 초상집으로 만들고 내가 떠나야 돼. Yo tengo que partir de Troas convirtiendo realmente en un funeral esto. 진짜 이제 그런 위치에 처한 거예요. Y yo estaba puesto en esa 그러니까 이제 posición. 바울이 내가 너무 가슴이 아파. Y tanto dolor me causaba 그러다 Pablo. 바울의 마음이 하나님과 연결되네. Y luego el corazón de Pablo se conectó con Dios. 바울이 하나님을 생각하니까 Cuando Pablo se puso a pensar en Dios, 너무 놀라운 것은 algo maravilloso era 유두고 죽은 게 별 문제가 안 되는 el que haya 하나님 위치에서 muerto 보면 Eutico. No era ningún problema delante de la posición de Dios. 바로 여러분의 신앙이 그런 겁니다. Señores, la vida de creencia viene a ser 여러분 así. 어떤 문제를 당했든지 간에 Sea cual fuera el problema que ustedes tengan. 여러분 마음이 문제 속에 잡혀가지고 놓지를 못하고 그냥 문제 잡혀있어 문제가 되지만 Cuando se cautivan dentro del problema y están cautivados en ellos, eso sería un problema. 손을 빼고 Pero cuando saco la mano del problema 하나님을 향해서 바라보고 y cuando yo pongo los ojos en 하나님하고 Dios 대화를 하고 y cuando yo hablo con 왜 이런 Dios, 일이 생겼습니까? Dios, ¿por qué ha surgido 왜 esto? 유두고가 죽었습니까? ¿Por qué Eutico murió? 가족들에게 우리가 뭐라고 얘기합니까? ¿Cómo que le diremos a su familia? 왜 바울은 밤새도록 했냐? ¿Por qué Pablo predicó hasta la medianoche? Y sería 근데 muy 이제 바울이 difícil. 거기서 그냥 문제. Era problema tras problema y problema para Pablo. 저도 어제 문혜진이가
Ayer 그 Munejin, 아프리카 가나에서 난간에 떨어져서 척추 1번뼈가 부러졌다. cuando ella cayó allí de las alturas de África y se rompió la vértebra número 3일 전 1, 문혜진이 집에 신방을 갔어요. yo hace 3 días antes del accidente me había ido a la casa de Munejin 딸이 아프리카로 갔다. y me contó que su hija había ido a África como voluntaria. 저는 그 아이가 문혜진이 꿈에도 몰랐어요. Yo ni en sueño me imaginé que esa niña fuese Munejin. 자, 이제 이 부모들에게 이야기도 해야 하고. Yo debía contar esto a los padres. 제가 막 찾아가려고 내가 전화할게. Yo voy a llamar, dije. Yo quería también ir en busca de ellos y le llamé. 이제 막 전화하면 막 문혜진이가 허리를 다쳐가지고 한평생 Se lastimó las columnas y que no se podía levantar toda su vida y que la mamá iba a llorar. Yo me imaginaba en eso 그도 전화를 해서 y yo, igual manera, tenía que llamar porque sería mejor que yo lo haga. Yo llamé. 혜진이 엄마세요. ¿Usted es la madre de Hejin? 내가 며칠 전에 봤는데 Hace días la había visto a ella. 그분이 혜진이 엄마인 줄은 몰라. No sabía que ella era la madre de 혜진 Hejin. 다른 아이인 줄 알았어. Yo pensé que Hejin era otra niña. 목사님, Sí, pastor. 혜진이에게 문제가 생겼어요. Surgió un problema en Hejin. 난간에 떨어졌어. Ella cayó 척추 1번뼈가 부러졌어. y se lastimó la vértebra número 1 걷질 못한대요. y no puede caminar. 우리가 지금 한국으로 빨리 데려오려고 하는데 Queremos rápidamente traer a ella a Corea, 제일 빠르면 아랍에미레이트가 빨리 오는데 pero Árabe Emirates es el que más rápido viene, pero no le quieren subir. 또 한자가 있는데 Y está Lufthansa también 독일로 둘러가는데 y eso pasará por Alemania. 된대요. Hoy no se puede, mañana recién se puede. 이야기를 했어요. Yo le dije eso. 혜진이 엄마가 막 울면서 막 그럴 줄 알았는데 Yo pensé que la madre de Hejin iba a llorar fuertemente y 혜진이 así. 뭐라 하냐면 ¿Ella qué me dijo? 목사님 Pastor, 아무도 목사님 나보다 안 낫겠습니까? usted lo hará mucho mejor que yo. 목사님 알아서 처리해 주십시오. Pastor, usted resuélvalo. 하여튼 내가 막 너무 고마웠어. Yo estaba muy agradecido con ella 막 알아서 처리했어. y yo por mi cuenta lo arreglé. 이제 아랍 루프트 환자에게 내 비행기 올 때 침대실 와라. Entonces le dije cuando vengan por Lufthansa que traigan con la camilla a ella 독일에 있는 프랑크푸르트에 있는 그 목사님한테 전화. y le llamé al pastor de Alemania en Frankfurt. 자네 지금 어디 있는가? ¿Usted dónde está? 게팅겐에서. Estoy en Göttingen. 왜 프랑크푸르트 게팅겐에서? ¿Por qué está en Göttingen y no está en Frankfurt usted? 프랑크푸르트까지 가면 얼마나 걸려? ¿Cuánto tardas para llegar a Frankfurt? 5시간이면 갑니다. 5 horas. 빨리 가. Ahora mismo vas a partir. 그래서 Yendo, 척추 수술 제일 잘하는 병원을 찾아. vas a buscar el mejor hospital que haga la cirugía de columnas. 프랑크푸르트 형제 하면 다 불러가 병원마다 다니면서 Llamando a los hermanos de Frankfurt, habían buscado todos los mejores hospitales. 제일 잘하는 병원을 찾아. El hospital que hacía la mejor cirugía en 내일 몇 vértebras. 시에 비행기가 프랑크푸르트 공항에 En tal hora llegará el avión al aeropuerto de Frankfurt 앰뷸런스를 그 앞에 대기시켜. y vas a hacer esperar la ambulancia ahí adelante 그대로 가져갈 테니까. y vamos a llevar como hemos hecho la radiografía 수술에 들어가도록 해야 돼. y debes hacer que al momento entra a la sala de cirugía. 그게 이제 됐어요. Y se logró eso. 그래가지고 문혜진이 이제 수술에 들어가. Munejin entró a la cirugía 문혜진 엄마를 독일에 보냈어요. y enviamos a la madre Munejin 너무 감사한 것은 a Alemania. Estábamos 문혜진 agradecidos. 보면 너무 미안한데. Cuando siento a Munejin siento tanta pena. 문혜진은 Pero 그 Munejin 병원에서 한 번도 화를 낸 적이 없어. jamás dice que se enojó en ese hospital. 의사들이 문혜진을 천사라고 얘기해. Dice que los doctores decían por ella que era un ángel. 못 걷고 그러면은 Si 울고 toda su vida 자살하려고 그러고 막 uno no puede caminar, 원망하는데 se querría suicidar, se quería morir y lloraría. Sin embargo, 저는 ella, 정신이 온전한가 싶었다고 그랬더니 y realmente veían, ¿será que 너무 está 바른 정신을 가졌는데 sobria? Porque tiene una mente 천사로 이야기. tan brillante. Y le dijeron ángel. Y terminando la cirugía, 앉아서 올 수가 없었어요. ella no podía sentarse. 누워서 왔기 때문에 Vino acostada. 저 아랍에미리트 Entonces, 못 태워준다고. es por eso que no podían subirla en aerolíneas árabes emirates. Ahora sentada, ella vino hasta Seúl. 어디 갔다 오니까 혜진이가 한양대학병원에 있다 그러더라고요. Cuando yo volví de algún lugar, ella estaba en el hospital universitario 처음으로 Hanyang. 혜진이를 본 거예요. Por primera vez vi a 다리를 Hejin. 만져봤어요. Le toqué la pierna. 똑같은 다리인데. Era la misma pierna, 똑같은데 era lo mismo, 신경이 끊어지니까 pero los nervios se habían cortado. 아무 힘이 없네. No tenía ninguna fuerza.
그런 일을 겪으면서 Mientras que iba experimentando 내가 eso, 가진 많은 짐들이 tantas cargas que yo tenía, 내 혼자 고통하고 내 혼자 괴로워하고 내 혼자 슬퍼하고 내 혼자 염려하는 게 아니라 no me preocupaba yo solo, no me atormentaba yo solo, no era yo el único que estaba sufriendo. 문제가 있고 고통이 있고 근심이 있는데 Había sufrimiento, había dolor, había angustia. Sin embargo, 하나님을 만나서 encontrándonos con Dios, 이야기를 하니까 cuando yo iba hablando, 내가 하나님과 동등이 되는 거예요. yo estaba en la misma posición que Dios. 하나님의 힘이 내게 되고 La fuerza de Dios se hacía 하나님의 mío, 사랑이 내게 되고 el amor de Dios se hacía mío, 하나님의 지혜가 내게 되고 la sabiduría de Dios se hacía mío. 그래서 여러분 제가 딴 때 말고 어려울 때 No eran otros momentos, sino en medio de la 늘 dificultad, 하나님을 찾았고 하나님 내 yo 안에 buscaba a Dios. 살아서 나를 Estando vivo, 인도해 주었다. Dios a mí me iba guiando a mí. 제가 이제 그 생각을 하면서 Y yo cuando iba pensando en eso, 누구가 죽었을 때 Eutico cuando murió, 바울이 어떻게 했을까? Pablo cómo habrá actuado. 집에 이제 3층에 있는데 Estaba en el tercer 어린이가 piso 3년 막 뛰어내려갔는데 y la gente corriendo baja 자녀들 죽었다는 거죠. y había muerto. 바울이 내려갔어요. Pablo bajó. 이 성경에 뭐라고 돼 있습니까? ¿Qué dice en esta palabra? 봅시다. Vamos a mirar. 10절에 En el 10, 바울이 내려 그 위에 엎드려 그 몸을 안고 말하되 떠들지 말라 생명이 제게 있다. entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. 이제 떨어 죽어 있는 그 유도 위에 엎드려서 몸을 끌어안았어요. Sobre Eutico, que murió, él había 그리고 abrazado, 이제 levantándolo. 내가 설교를 너무 길게 했어요. Yo prediqué largo tiempo y no pudo vencer el 내가 떨어져 sueño 죽었구나. y murió él 부모들이 cayendo. 뭐라고 그럴까? ¿Qué dirán sus padres? 가족들이 뭐라 그럴까? ¿Qué dirá la familia de 내가 él? 어떻게 사람을 대하지? ¿Cómo puedo tratar a él? 많은 부담이 있어요. Y mucha carga 그다음에 sentía. 바울이 그 문제를 두고 하나님을 생각하고 Y Pablo se puso a pensar en Dios ante ese problema. 죽은 아이를 끌어안고 근심하고 염려하고 정말 슬퍼해야 할 것밖에 아무것도 없는데 Él lo único que tenía era estar triste, tan triste con ese 이제 그 niño. 문제를 들고 유두를 끌어안고 하나님을 생각하니까 Cuando abrazando a Eutico se puso a pensar en Dios. 이제 이 문제가 내 문제만 아니라 하나님의 문제가 되는 거예요. Este problema no era únicamente el mío, sino que era problema de Dios. 분명히 죽었는데 Claramente murió. 이 문제를 하나님의 마음으로 보니까 Pero cuando veía con el corazón de Dios, 갖고 parecía que iba a vivir. 하는 마음에 믿음이 Sentía 일어나고 y surgía la fe de que él viviría. ¡Ah, él vivirá! Silencio, no os alarméis. 생명이 그 속에 있다. La vida está en él. 그 마음이 일어나는 거야. Ese corazón se levantaba en él. 다 볼 때 죽었는데. Cuando todos veían, estaba 바울이 muerto. 볼 때도 죽었는데. Cuando Pablo veía, 죽은 murió. 아들 시체를 끌어안고 Abrazando al cadáver, 많은 생각 속에 빠져 있다가 dentro de muchos pensamientos, cautivado 하나님을 estaba. 생각했을 때 Y cuando pensó en Dios, 하나님이 함께 계셔. Dios está conmigo. Dios resolverá ese problema. Solamente Dios es el camino. Dios va a darle la vida. Debemos de creer de que Dios le hará vivir. No os alarméis. Sí, va a revivir. Está la vida en Él. A pesar de que creemos en Cristo, el Espíritu Santo de Dios estando en nosotros, hay tantas cosas que no podemos soportar. Y siempre fui al final feliz. Dios estaba conmigo. Cuando yo me ponía a pensar solo, y luego cuando yo me ponía a ver a Dios, ese Dios a quien yo conocía era Dios Todopoderoso. Jesucristo que estaba dentro mío era alguien que podía resolver este problema. Y si yo oraba, podía curar. Dios iba a trabajar. Fuertemente eso se levantaba en mi corazón. Y había experimentado mucho de eso. Y luego veía cómo Dios trabajaba de tal manera.
감사했어요. delante de Dios estaba muy agradecido. 미국 캔사스시티의 김윤옥 자매가 La hermana Kim Yoon-ok de Kansas City, de Estados Unidos, 김수현 선교사 여동생이에요. es la hermana menor del misionero Kim Seon. 몰랐어요. Yo no sabía eso. 김윤옥 자매 여동생이 있는데 혜영 La hermana Kim Yoon-ok tiene una hermana, es 혜영 Heon. 자매가 나한테 전화를 La 했어요. hermana Heon me llamó a mí. 목사님 제가 오늘 미국 가요. Pastor, yo voy a Estados Unidos. 언니가 암에 걸렸는데 Mi hermana tiene cáncer. 가망이 없는 것 같아요. Creo que no tiene probabilidad de vivir. 그래서 우리 가족 회의를 했는데 Hemos hecho una reunión familiar. 윤옥이가 죽어가는데 어떡하지? Yoon-ok va muriendo. ¿Qué hacemos? 그래서 돈을 모았대요. Dice que juntaron el dinero 혜영이를 주면서 y entregando a Heon. 이 돈을 가져가서 Con este dinero tú vas a ir 좀병 간호도 해주고 y vas a 음식도 해주고 cuidar a la hermana 와라. y luego vuelve. 언니 죽거든 와라 그런 의미가 있는 것 같아요. Quiere decir, bueno, vuelve cuando muera la hermana. 자매가 이제 나한테 그 전화를 했어요. Ella me llamó a mí 제가 이야기를 했어요. y yo le dije, 자매 암 환자의 마음은 이렇고 이렇고 이런데 el corazón de una persona que tiene cáncer es así, 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 le dije. 믿음을 줘야 하고 소망을 줘야 돼. Tienes que darle la fe, tienes que darle la esperanza 이러한 이야기를 해. y esto le tienes que decir. 혜영이를 보냈어요. Y yo le llamé, le envié a Heon. 하고 난 뒤에 Después de que fue la hermana menor, 잘못했네. hice mal, dije. 내가 직접 윤옥이를 만났으면 Ah, sería mejor que yo personalmente me encuentre con Yoon-ok. 전화로 좀 이야기를 할 수 있어. Por teléfono iba a ser bueno que hable con ella. 이미 떠났고 De antemano partió 말았어요. y así al final. 그 이튿날 전화기에 번호가 하나 떴는데 Al día siguiente había un número telefónico no era de Corea. 딱 눌러보니까 y yo presioné a ver quién sería. Era Yoon-ok. 이제 학교 교사로 했었는데 Ella estaba como profesora de la escuela y tuvo cáncer 못 가고 y no podía ni trabajar. Estaba recibiendo la terapia, la quimioterapia, no tenía esperanza. 여러분 제가 이야기를 해요. Señores, yo hablo. 암 환자들이 알아야 하는 게 여러 가지가 있는데 Hay varias cosas que un enfermo de cáncer debe conocer. 우리 몸에 많은 암의 약이 있지만 En nuestro cuerpo hay muchos medicamentos para el cáncer. 암의 약 가운데 가장 좋은 게 뭐냐면 Lo mejor para el 우리 cáncer, ¿qué 몸에 es? 흰 핏돌이라는 게 있는데 Tenemos glóbulos blancos 우리 몸에 병이 생기면 흰 핏돌이 많이 만들어져요. y cuando tenemos enfermedades se crean 병이 muchos 없을 glóbulos 때는 blancos. 흰 핏돌 수가 일정한데 Cuando tenemos la enfermedad, la cantidad de glóbulos blancos es estable, 급성일 때는 막 흰 핏돌 수가 무지무지하게 많이 증가해요. 흰 Pero 핏돌은 병균과 싸우는 cuando es grave la enfermedad, aumenta la cantidad de glóbulos blancos porque pelea con la enfermedad. 그래서 우리 몸에 있는 암이나 무슨 병이든 흰 핏돌이 싸워서 이길 때 Cáncer, sea lo que fuera, cuando va peleando con los glóbulos blancos, 어떤 약보다도 más que cualquier otra enfermedad, 문제없이 병이 치료가 되는 거예요. sin problema se cura. 사람들 암은 전염병이 아니고 El cáncer no es 우리 contagioso, 몸에 생기는 것이기 es 때문에 algo que surge en nuestro corazón, de 그래서 nuestro 이제 cuerpo. 우리가 그 흰 핏돌을 많이 키우는 게 중요하죠. Es muy importante que vayamos produciendo muchos glóbulos 암 blancos. 환자는 밥을 잘 먹어야 돼. El enfermo de cáncer debe comer bien. 절대 죽을 먹으면 안 De 돼. ninguna manera debe comer caldito de arroz. 죽하고 밥하고는 비교가 안 돼. El caldito de arroz y el arroz es 밥을 잘 incomparable. 먹고 Comiendo bien el arroz. 그다음에 잠을 잘 자고 Debe dormir bien también. 그리고 중요한 건 Y algo muy importante 믿음이에요. es la fe. 하나님 나를 돕고 계셔. Dios me está ayudando a mí. 나를 사랑해. Dios me ama a mí. 키고 있어. Me está guardando a mí. 그러면 그 마음하고 모여서 암을 이기는 힘이 강해요. Y es fuerte ese corazón para vencer el cáncer. 이제 김윤옥 자매한테 제가 이야기를 했어요. Yo le dije a la hermana Kim 우리 Yoon-ok, 몸 늘 암세포가 생겨요. ahora surge siempre Entonces, la amén, célula amén. cancerígena. 우리 몸 안에 흰 핏돌 안에 NK 세포가 Tenemos la célula NK en los 암을 glóbulos blancos 잡아먹는 y 거예요. eso devora el cáncer. 지금까지 자매는 암을 이겼었어요. Hasta ahora, usted hermana iba venciendo el 지금까지 cáncer. 암이 안 걸린 게 아니고 No es que no tuvo cáncer. 수십 년 동안 Durante miles de 암이 años 왔지만 tenía 수십 년 cáncer, 한 번도 안 지고 암을 pero 이겼어요. nunca usted perdió, sino que iba venciendo el cáncer. 가 맞아 좀 그런 것 같은데 Y ahora se perdió el equilibrio 거의 막
이야기를 했어요. Y yo le iba 아, contando. 그 별거 아니라고. No es nada el cáncer. 내가 막늘 1등 하던 애가 Esos niños que siempre obtienen el primer puesto, 2등 할 수도 있잖아. se resbaló y puede ir al 그거 segundo piso, 마찬가지예요. al segundo 자매는 puesto. 계속 암을 이겼어요. Tú hasta ahora habías vencido el cáncer, hermana. 1학년 때도 이기고, 3학년 때도 También 이기고, en el 중학교 primer 때도 año del 이기고, bachiller, 20살 hasta 때도 en la 이기고, secundaria, 결혼해도 a los 20, 안 cuando 놓고도 te 이기고, casaste, cuando tuviste 지금도 tu 이기고, hija, y ahora 이겼어요. estás venciendo, 근데 한 번 진 거야. 어차피 pero has 받아서. perdido en una ocasión. Es eso. 앞으로 잘 되면 이길 수 있어. Adelante, tú podrás vencer muy bien el cáncer. 소망을 주는 거야. Y le doy la esperanza, le doy la fe. 하나님이 그렇게 만들었어. Dios así lo hizo. 자매가 많이 좋아졌어. Y la hermana mejoró mucho. 그래서 이제 일주일에 한 번 정도로 Y una vez por semana, 통화를 했어요. yo le llamaba por teléfono, 자매가 por videollamada. Un día la hermana me 목사님 llamó y me 그동안 dijo, 고마웠어요. Pastor, muchas gracias hasta ahora. 이제는 안 될 것 같아요. Ahora ya no se puede más. 왜요? ¿Por qué? 밥을 먹을 수가 없어. Ya no puedo comer la comida. 깜짝 놀라. 왜 밥을 못 Me 먹어? asusté. 양식이 없어. ¿Por qué no puede comer? ¿No tiene comida? ¿Por qué? 있지요. Claro, pastor, tengo 그왜 comida. 밥을 못 먹어요? Pero ¿por qué no puede 말이 comer? 돼요? ¿Eso tiene sentido? 아, 목사님요. Pastor, 암 질환 입이 너무 써서 es que con la quimioterapia siento que 밥을 먹을 수. no tengo apetito y no puedo comer. 웃어. Ah, ja, 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 me reí. 목사님 왜 웃으세요? Pastor, ¿por qué se ríe? 자매 날 웃겼잖아요. Me ha realmente hecho Bueno. reír. ¿Por qué? 진짜 자매 나 웃겼어요. Realmente me ha hecho reír. 암 환자가 El 죽어가는데 enfermo de cáncer va 입이 쓰다고 muriendo. 안 먹어요. ¿Y por qué no tiene apetito? Ah, no come. Es absurdo. 쓴 약도 잘 먹잖아요. Amargo, hasta un medicamento amargo no 밥은 그 puede comer bien. 약만큼 안 써요. El arroz no es tan amargo como el medicamento. 병을 이기면 밥을 먹어야 돼. Hermana, para vencer tiene que tomar, tiene que comer la comida. Lo mejor es la comida. Por favor, no coma caldito de arroz, sino debe comer arroz. 자매는 참 신기한 게 내가 무슨 Esta 얘기하면 hermana, tan increíble, cuando yo le decía algo, 내가 목사지만 aunque yo era pastor, 내 이야기를 듣는 사람들이 el que oía lo que yo decía, 같이 듣는 건 아니에요. todos no lo oyen de la misma manera. 의사도 뭘 안다고 이렇게 Pastor no es ni doctor. ¿Para qué habla y dice esto y 뭐 aquello? 목사가 암에 걸려봤어? ¿Alguna vez el pastor tuvo 방금 cáncer? 성경이 나지 뭐 암을 뭘 Conoce 알아? la Biblia. ¿Cómo que va a conocer del cáncer? 아, 그만 맞아 사실이에요. Es cierto lo que dicen, es una realidad. Pero 내 이야기 믿는 사람이 있어요. hay gente que cree lo que yo digo 하나님의 종이니까. porque es siervo de Dios. 안 믿는 사람은 Los que no 오는 creen, 이야기도 안 믿어요. no creen 믿는 tampoco. 사람은 Y 내가 los 틀리게 que 해도 creen, 믿어요. tampoco 믿을 때 lo... 하나님이 Estoy 역사해요. equivocado, pero igual cree y Dios trabaja. Y algo maravilloso ocurrió. 일주일 지났는데 Pasó una semana, 얼굴이 너무 좋아졌어요. mejoró muchísimo su rostro. 내가 뭐라고 얘기하지 아십니까? ¿Saben lo que yo dije? 자매 내 얘기 잘 들어요. A ver, hermana, óyeme bien. 자동차는 El carro 맛을 느끼는 기능이 없어요. no tiene la función de sentir el 기름만 sabor. 넣으면 가요. Con solo poner la gasolina, 자매가 anda 맛을 a 느낄 때 marchar. 쓰든 달든 간에 sea dulce o amargo, 밥만 잘 먹으면 con solo comer la NK 세포 comida, 많이 만들어지고 la célula NK se formará en gran manera 암을 이기는 거예요. y podrás vencer el cáncer. 자매 아무 말 안 했어요. La hermana no dijo nada. Así, pastor. 그럴 수 있어요. Claro, puede ser así. 목사가 뭘 알아? 성경이나 두 마디 알지. ¿Cómo que pastor va a saber algo? Solamente algunas palabras de la Biblia ya. Algunos, 내가 하는 이야기를 lo que yo digo, 바로 믿어요. tal como es lo cree. 어떤 사람 믿지 않아요. Algunas personas no lo creen. 그건 어마어마한 손해예요. Eso es un gran perjuicio. 왜? ¿Por qué? 하나님 말씀을 이야기하기 때문에. Porque yo estoy hablando la palabra 그 de Dios. 자매는 내가 Esta hermana, 참 고맙게 생각한 것이. estoy tan agradecido ante ella. 낮에 달라서 수양회 때 En el retiro de Dallas vino ella. 내가 물어봤어요. Yo le pregunté, 하나님 뭐 하나 물어보고 싶은 게 있는데 hermana, tengo una pregunta a usted. 물었어요. Y le pregunté, 왜 내가 이야기 그대로 잘 순종하냐고. ¿por qué usted obedece también lo que yo le digo? 자매가 말하냐면 ¿Y qué decía 내가 ella? 지금 죽을 판인데 Estoy por morir. 그만 안 들을 수가 있느냐. ¿Cómo voy a dejar de oír? 자매는 당연히 그렇게 말했어요. La hermana claramente dirá eso. 문제는 El problema, 죽어가면서도 mientras que va muriendo, 듣는 사람이 있어요. hay gente que no oye. 많아요. Hay muchos. 제가 그걸 많이 권해요.
Y yo le voy 밥을 먹어야 recomendando, le sugiero comer la comida. 그러면 전화해요. 좀 이따 전화가 와요. Entonces me vuelven a llamar. 목사님 우리 남편이요. Pastor, 다시 뱉었어요. mi marido escupió lo que usted 그냥 뱉들고 me 뒤로 había 넘기지. dicho. Claro que va. 그래요. Y le digo, 참 진짜 그 말을 믿었어요. y la hermana realmente creyó en 자네 eso. 어떻게 내가 그렇게 믿죠? ¿Cómo usted ha creído lo que yo le 내가 지금 dije? 믿고 안 믿을 때입니까? 지금 No es el momento para 죽어가는데. creer o no creer, ya voy muriendo. 맞아요. Cierto, 자동차는 기름만 넣으면 가고 realmente el carro, 사람 밥만 먹으면 힘이 나요. con solo poner la 밥 gasolina, 안 먹는다는 사람이 marcha. 손 들어요. 아무도 없어요. Y el hombre tiene energía cuando come. Alce la mano el que no come. Sí, uno tiene fuerza cuando come. Y como tanto, y el vientre se me hincha. Y le dije a mí mismo, 아들은 항상 내 편이에요. mi hijo siempre está de mi 아버지 parte. 배 나온 거 아닙니다. No, usted no tiene el 아버지 배 vientre 주지 hinchado. 마십시오. Por 나도 favor, 배를 no 안 tiene que dejar de 빼보니까 comer. 힘이 없어 안 되겠다. Y cuando uno 난 tiene, 젊어도 그런데 realmente 아버지 no 배 tengo 나와도 fuerza. 괜찮습니다. Por 밥 favor, 마십시오. está muy bien, coma 그게 mucho. 많고 나도 괜찮습니다. Y coma mucho. 확실히 우리 아들은 Mi hijo 내 realmente 편이에요. está de mi parte. 뭐 배나도 뭐라 하든지 간에 Otros, por más que me diga que mi vientre está hinchado, 자매가 그랬어요. la hermana, así eso había pasado. Desde ese 내 día 말을 하나님의 말씀 oía mi voz como la palabra de Dios. Ponía la comida en todos los lados 다 치는 주워 먹더라. y dice que todo iba comiendo cada momento. Claro, va a ser amargo. 입이 써니까 음식을 먹으면 쓴 게 넘어가지. Y claro, es amargo y uno 그냥 있으면 come y 입이 eso va a 쓴데 poder tragar. 원심 먹고 나면 써가 넘어가니까 안 쓰지. Es amargo y eso luego uno traga allí. 얼마 지난 뒤에 Después de un tiempo, 얼굴이 너무 좋아져. su rostro mejoró 환하게 muchísimo. 보기에 Y cuando yo la 나도 veía, 기쁘고 estaba feliz. Ella estaba contenta. 나중에 사진을 찍었어요. 사과 모자 Luego 쓰고 tomó una 좀 가운을 foto, 입고 se puso 딸이 ahora 석사학위 받을 때 가는 거 그거 el uniforme de graduación. 옷을 입고 이제 그냥 섭섭해서 항암 졸업식을 했다. Es que su hija se estaba graduando, justamente ella se probó y dijo, es la graduación de mi quimioterapia. 지금 이제 너무너무 건강해. Ahora tiene demasiada salud. 조깅도 하고. Ahora va a trotar. 요즘 무슨 일 하는지 아십니까? ¿Saben lo que ella hace? Se encuentra con la gente que tiene cáncer y me llama a mí. 주로 이제 새벽 4시에 제가 통화하는 시간이 Y a las 4 de la madrugada me llama 이제 막 전화가 와요. y me llama por 그래서 teléfono. 내가 영어를 잘 못하니까 Ya que yo no hablo bien el 자네가 막 inglés, 통역을 해서 ella me traduce. 여러 명이 지금 막 많이 Varias 좋아져가고. personas han mejorado. 그런 생각하면 너무 감사해요. Cuando pienso en ello estoy muy 그러니까 feliz, 이제 우리가 agradecido. 이런 어려움을 겪었을 때 Cuando padecemos alguna dificultad. 바울이 이 유두고가 죽었어. Ahora Eutico había muerto. 바울이 안 왔으면 안 죽을 건데. No iba a 설교를 morir si 밤늦게까지 no 안 venía 했으면 안 Pablo. 죽을 건데. 설교를 너무 Y 해서 si no 그래. predicaba largo. 이거 말지. ¿Por qué 무슨 말이 predicó 그리 así? 길어? ¿Por qué tanto tiene que hablar? 너무너무 부담스러운 거예요. Y sentía tanta carga. 바울 유두고를 끌어안았어. Y abrazó a Eutico Pablo. 유두고야. Eutico, 이거 왜 이렇게 됐니? ¿por qué te pasó esto? 그에 부딪히면서 Y chocando, 이제 바울의 생각 그 다음 하나님의 생각이 연결되는 거예요. el pensamiento de Pablo. Después, ahora se conecta con el pensamiento de Dios. En el corazón de Pablo. 불쌍히 여기십시오. Señor, ten misericordia de mí. 아버지 유두고에게 생명을 주십시오. Dele la vida a Eutico. 이제 유두고 간절한 마음이라. Tenía un corazón de ruego hacia 그 Eutico. 바울 마음에 어떤 마음이 Y el 드냐면 corazón de Pablo, ¿qué corazón tenía? 하나님 나는 유두고를 살리겠구나. Dios va a dar vida a Eutico. 혼자 있을 때 그러지 않았는데 Cuando estaba solo no sentía eso. 하나님과 마음이 연결되니까 Pero cuando se conectaba su corazón con Dios, ese corazón se levantaba en él. 유두고 살리십시오. Señor, dele vida a Eutico. 바울의 마음에 시간이 흐르면 흐를수록 En el corazón de Pablo, cuando iba corriendo más y más el 유두가 tiempo, 살아나겠다는 마음이 그것에 만들어지는 거예요. se iba formando el corazón de que Eutico iba a revivir. 목사하고 대화를 할 때 Cuando va hablando con el pastor, 목사를 만나 이야기하면 cuando habla con un pastor, 조심해야 돼요. uno tiene que tener cuidado. 성경 이야기할 기회가 생겨요. Tiene la posibilidad de hablar la Biblia. 성경에는 하나님이 살아계세요. Y Dios está vivo en la Biblia. 하나님과 여러분 마음이 연결되면 Cuando se conectan con el corazón de 그게 Dios, 다예요.
Eso es todo. 그때는 En ese 하나님 momento, 마음과 여러분 마음이 연결되고 el corazón de Dios se conecta con la de 여러분 ustedes 하나님 일하는 y Dios empieza a trabajar. 바울이 너무 유두가 좋아서 마음이 안타까운데 Ahora sentía tanta pena 내가 porque 여기 와 Eutico 사람을 murió. 살리러 왔는데 Yo vine para salvar a la 사람을 gente aquí, 죽여놓고 간다. pero al final voy 뒤에 matando a la 얼마나 gente. 원망할까? ¿Y cuántos se quejarán 나를 de mí? 욕할까? ¿Cómo insultarán a 하나님 Dios? 복음 전하러 왔는데 Yo vine para anunciar el 왜 evangelio 이런 aquí. 일이 일어납니까? Pero ¿por qué ha 하나님? ocurrido esto, Dios? 유두를 끌어안고 Y abrazando a Eutico 염려하다가 y preocupado estaba. 그 마음이 이런저런 생각도 하나님이 만나. Ahora tenía estos y aquellos pensamientos y luego se encuentra con Dios. 하나님이 도우시겠다. Dios me va a ayudar. 하나님 도우시겠다. Dios nos va a ayudar. 그 마음 Ese corazón sentía, 하나님 Dios 유두를 일으켜 주옵소서. levante a Eutico. 유두에게 은혜를 펴주시옵소서. Permita su gracia. 근데 Pero 놀라운 것은 algo maravilloso, 하나님의 성령이 바울 속에 역사해서 el Espíritu Santo de Dios trabajó en Pablo 그 생각이 믿어지는 거예요. y podía creer ese 살것 pensamiento. 같은 거예요. Sentía que viviría Eutico. 일어나겠구나. Sentía que 살겠구나. se levantaría, que viviría como. 여러분 Señores, 물건을 살 때 cuando compran algo, 돈이 모자 좀 깎아달라고 애원하지. les falta el dinero y le dice, por favor, que le descuente. 잘안 깎아줄라 하지. Y el dueño no le quiere descontar, ¿verdad? 맞아요. ¿Correcto? 근데 하나님은 Pero Dios 잘 깎아주려고 하는 거예요. quiere descontarle a ustedes. 죄를 깎을 때 빡 깎아가지고. Cuando le descuenta el pecado, al momento le descuenta todo y no deja ni una pizca de pecado. 딱 깎아주죠. Nuestro problema lo 문제가 descuenta 안 por 되도록 completo 깎아버리니까. para que no sea ningún problema. 바울 마음에 그 생각이 생겨. En el corazón de Pablo, ese pensamiento se levantaba en él. 조용해라. 떠들지 Silencio, no os alarméis. 생명이 그 속에. La vida está en él. 바울이 하나님과 마음을 만나면서 Cuando Pablo se encuentra con el corazón de Dios, 똑같은 나지만 aunque soy el mismo yo, 그냥 내가 하나님께 기도할 때 안 cuando yo me pongo a orar a Dios, 그래요. no es así. 좀 더 기도 깊이 하고 Oro de manera profunda, largo 마음을 tiempo. 나누다 보면 Voy compartiendo el corazón. 하나님 마음이 마음에 만나지고 Cuando me encuentro con el corazón de 하나님 Dios, 마음이 내 마음하고 하나가 cuando el 돼요. corazón de Dios se hace uno conmigo, 하나님 나를 살리시겠구나. ah, Dios me dará la vida a 나를 mí. 도우시겠구나. Dios me ayudará a 나를 mí. 고치시겠구나. Dios me ayudará a mí. 일하시겠구나. Dios me curará. Dios va a trabajar. Y surge la fe. 다른 사람 뭐 유두고 죽었다 걱정하고 염려하고 이거 어떻게 해야지? Algunos euticos ahora ya que murió están angustiados. Debemos dar a conocer esto. ¿Qué hacemos? 바울이 유두를 안았을 때 Cuando Pablo abrazó a 그 Eutico, 마음에 하나님 향한 간절한 마음이 일어났고 tenía el corazón de ruego fuerte hacia el Señor. 나를 도우시겠다는 마음이 Dios nos va a ayudar, decía. 놀라운 거예요. Era maravilloso. 이거는 바울에게만 주신 거 아니에요. Esto no fue permitido solamente a Pablo. 옥수 목사에게만 준 건 아니에요. No solamente le fue permitido al pastor Oxupar. 그런 은혜를 베풀었어요. A ustedes también le ha otorgado esta gracia. 문제가 있을 때 Cuando hay un problema, 문제 속에 빠지지 말고 no se cautiven en el 문제를 problema, 손에 들고 sino que sujetando con la 문제를 mano, 손에 들고 sujetando con la mano el problema, Señor, 하나님하고 생각을 얻어내요. a ver, piensen con Dios. Dios. 근데 바울의 마음에 Pero en el corazón de Pablo, 하나님은 Dios, 들고 살릴 수 있어. Dios puede salvar a Eutico. 사탄이 역사했어. Satanás ha obrado. 살릴 수가 있어. Se puede salvar a Eutico. 마음에 그 마음이 일어나. Eso sentía en su corazón. 끌어안으면서 Le abraza. 누구야? Eutico, 누구야? Eutico. 그 마음 속에서 하나님 살리겠다는 마음이 막 일어나 있어. Dentro de su corazón se levantaba fuertemente el corazón de que Eutico viviría. 그리고 Y luego 하나님 내 마음에 살아오르기 시작하면 Dios iba levantándose en mi corazón. 바울의 마음에 살아오르기 시작하면서 Y cuando eso se iba avivando en el corazón de Pablo, 바울이 끌어안은 유두가 ese Eutico que fue abrazado por 바울의 Pablo, 문제일 때 cuando era problema de 방법이 Pablo, 없지만 aunque no había manera, 하나가 돼서 이 문제가 하나님 문제가 되니까 cuando siendo uno con Dios, esto fue un problema de Dios, 바울 빠져나와도 되고 Pablo podía hacerse a un lado 할 수 있는 충분한 믿음이 만들어지는 y se forma la fe clara en donde Dios puede trabajar. 우리는 하나님을 만나고 Y uno se encuentra con Dios, uno tiene culto, uno ora, uno lee la Biblia, 듣고 uno escucha la palabra 하나님과 우리 마음이 가까워지는 거예요. y uno se acerca al corazón de Dios. 가까울수록
Y cuanto más se acerca, 말씀을 들으면 들을수록 cuanto más oye la 말씀을 palabra, 생각하면 생각할수록 cuanto más piensa, 다른 모든 사람들 유독 죽었다고 말은 그걸로 끝인데 y con que Eutico haya muerto es el fin con ello. 바울은 너무 달랐더니 그게 다른 겁니다. Pero Pablo era distinto a otros. 나는 바울이 유도원을 만났던 것처럼 Cómo Pablo se encuentra con 여러분 Eutico, 어떤 문제를 만나든지 간에 sea cual fuera con el problema que se encuentre, 바울처럼 하나님과 그 문제를 들고 como Pablo ahora va ahora a encontrarse con Dios teniendo ese 내게 이런 problema. 어려움을 당케 했습니까? Pregunten a Dios, ¿por qué me ha permitido 왜 este 내 아이들이 problema? 병에 걸려야 ¿Por qué 했습니까? mis hijos tuvieron que 내가 너무 enfermarse? 욕망이 많아 그런 겁니까? ¿Será porque he tenido 내가 muchos deseos? 잘못해서 그런 겁니까? ¿Es porque he cometido algún 하나님 error? 말씀 좀 해주십시오. Por favor, Señor, dígame a 나를 mí. 사랑하신다고 했죠. Señor, usted me dijo que me amaba. 사랑하시는 나를 위해서 뭘 하실 수 있습니까? Pero ¿qué puede hacer por mí, 하나님 Señor? 문제 해결하실 수 있습니까? ¿Usted puede resolver este problema? 해결해 주시겠습니까? ¿Usted me resolverá este problema? 그러면서 여러분이 대화를 하다 보면 Y mientras que vayan hablando con Dios, 하나님의 마음을 느끼게 되고 podrán sentir el corazón de 하는 Dios 일을 도우시게 되고 y Dios le ayudará en el 내가 그 problema de 문제 ustedes 마음이 벗어나면서 y se despojarán del 평안이 problema. 오고 기쁨이고 조용해라. No os alarméis, 생명이 그에게 있다. está vivo en él, está la vida en 다 él. 볼 때 유독은 죽었는데 Todos veían que Eutico murió. 다 볼 때 안 됐는데 Para todos era imposible. 이제 바울은 그렇지 Ahora, para Pablo no era así. 조용해라. Silencio, 생명이 그에게 있다. no os alarméis, la vida está en él. 볼 때 먹고 Ellos comían 유도가 살아났어. y Eutico revivió. 자, 여러분 안에 모든 일이 죽어가고 있습니다. Dentro de ustedes todo va muriendo. 사업이나 El negocio, 직장이나 el trabajo, 이런저런 많은 문제가 나를 어둡게 하고 estos y aquellos problemas 슬프게 le dan la 하고 dificultad, le dan la tristeza, le dan el sufrimiento. 그 문제를 내가 혼자 지고 있지 말고 No estén sujetando solo ese 그 문제 두 problema, 손에 쥐고 sujetando ese problema en la mano, 하나님을 만나서 encontrándose con Dios, hablando delante de 그 Dios. 문제가 Y ese 여러분 문제가 problema 아니고 no será de 하나님 ustedes, 문제가 됩니다. será problema de Dios. 그러면 여러분 거기서 빠져나와요. Y ustedes podrán salir de ello. 믿겨놓고. 그때부터 하나님이 믿음을 Y de 가지고 tal manera tendrán la fe. Y Dios teniendo la fe, Dios trabajará, sea lo que fuera. 그게 하나님을 믿는 사람들입니다. Esas son personas en las que Dios trabaja. 읽을수록 Cuanto más vamos leyendo la 이런 Biblia, 성경을 보면 볼수록 cuanto más vamos leyendo la Biblia, 나도 이런 일 때 이렇게 하나님 일하겠구나. sí, cuando ocurra esto, Dios va a trabajar 믿음을 así. 가지면 Si yo tengo la 하나님 fe, 일하시겠구나. Dios va a trabajar. 남경영 목사가 El pastor Nam Kyung-yeon 얼마 못 죽는다고. le dijeron que moriría después de un tiempo. Yo llamé en ese 제 momento 마음에 이런 마음이 생겼어요. y yo sentía eso en mi corazón. 어머니 막 울면서 La 이제 pastora 어떻게 해야 돼요? lloraba y decía, ¿qué haremos ahora? Pastora, no llore. 난 목사 안 죽어요. Pastor Nam no va a morir. 그럴까요? ¿Será? 그럴까요? ¿Cómo que será? 내 마음에 그 마음이 일어나는 거야. Y ese corazón yo 누가 나 sentía. 목사를 필리핀에 보냈어. Pastor Nam, ¿por qué fue enviado a Filipinas? 목사가 Pastor Good Oxupar le News envió. Good News Mission. 하나님이 보냈어. Dios fue quien le envió. 복음전환이 끝나지 않았어요. Todavía no 하나님 acabó la 많아요. hora para anunciar el 안 Evangelio. 죽어요. No va a morir. 내 마음 그 마음. Y yo le hablé acerca de ello. Oyendo esa palabra, la esposa del 지금 pastor, 말도 못하고 ahora él no podía 오늘 hablar, 죽는다고 그랬는데 le dijeron que moriría a la tarde. 가서 Yendo, 남편의 귀에다 얘기했어요. ella le dijo al oído de su marido, Pastor Park de Corea llamó. 이렇게 얘기했어요. Así dijo él. 자기가 들었던 그 말을 그대로 얘기했는데 Lo que ella había oído tal como era lo 그때 말을 dijo. 못했다 하더라고요. Dice que no podía 근데 hablar el 귀는 pastor. 하는 우리 Pero 인간만데 귀는 제일 오래까지 살아있는 귀. cuando Dios creó al hombre, hizo para que largo tiempo el oído funcione. Y le dijo al pastor 그 Nam, 시간부터 desde ese momento, 열이 내리기 시작했어요. bajó la fiebre 그 다음 날 y al día siguiente le dieron de alta. Tú tienes salud 힘있게 일을 해요. y fuertemente obra. 그 하나님이 Ese 우리 Dios 교회에 en nuestra iglesia, 제일 믿음 없는 자매에게 a la hermana que tiene menos fe, 하고 제일 trabaja. 유식인 형제에게 일하고 al hermano más carnal trabaja. En todos nosotros trabaja, 사랑하시고 nos ama 일하기를 원합니다. y desea obrar en 하나님 nosotros. 도와주십시오. Ayúdenos 기도만 Dios. 하지 말고 No solamente oren, 믿으세요. crean. 하나님은 Dios 하나님인데 es nuestro 내 Dios 문제 하나님 도우시죠.
Nuestro problema Dios nos 물론 ayuda. 그렇지 않습니까? Claro, ¿no es así? 저를 도우는 형제들이 있습니다. Hay hermanos que me ayudan. 김사무엘 형제 El hermano 제 Kim 개인 일을 Samuel. 많이 돕고 있습니다. Él me ayuda en cosas personales. 그리고 이제 그저 책이라는 자매들도 내가 뭐 한 필요할 때 내일 수집해주고 그런 준비를 도와주고 Hermanas que trabajan en los libros, todo lo que yo necesito me ayudan. 많은 형제 나를 돕고 있습니다. Muchos hermanos me están ayudando. 일 좀 해라. A ver, haz esto, le pido. 네 운전 좀 해라. A ver, tú 내좀 maneja. 할 일 있다 차에 뒤타고 뭐할 Algo 일 que 있어. hacer, entonces yo me siento en el asiento posterior, así lo hago. 이제 너 자명은 내가 좀 운전하는데 좀 쉬라 하기로. Ahora a veces le digo que descanse porque tiene sueño él. 하나님 우리와 같이 계십니다. Dios está con nosotros. 꼭 중요한 이야기는 Algo importante, 하나님 심심하게 하지 마십시오. no hagan que Dios se aburra. 하나님 졸게 하지 마십시오. No hagan que Dios dormite. 하나님 잠을 깨세요. Ustedes deben despertar a Dios y que Soy Dios se mundial. encargue de este problema. Señor, no puedo resolver esto. Y cuando Dios le da la dificultad, 우리가 감당하기 cuando viene 어려운 el 일을 problema, 줄 때 cuando le da algo que ustedes ya no pueden 하나님 soportar, 의지하라고 주는 건데 le permite para que se apoyen en Dios. Háganlo así. 놀라운 역사들이랍니다. Una obra maravillosa surgirá. 사도 바울이 El apóstol 유도를 Pablo, 끌어안았을 때 cuando abrazó a Eutico, 수없이 많은 생각이 떠오릅니다. miles de pensamientos le iba surgiendo. 드로아에 와서 Yendo a Troas, Eutico murió. 가족들에게 뭐라고 말하지? ¿Qué debo decirle a la familia? 설교는 뭐 했는가? 그 밤새도록 밤늦게가 밤중까지 했어. ¿Por qué has predicado toda la noche? ¿Por 우리 qué? 뭐 우리 교회 와서 도움 주려고 하는거는 Vino a la iglesia para darnos la ayuda. 문제가 생각. Muchos problemas creo que habrá surgido. 그 문제를 유두고 문제를 지고 Y sujetando el problema de 바울은 Eutico, 하나님하고 자주 만나니까 Pablo, ya que a menudo se encontraba con Dios, 하나님같이 의논했습니다. había hablado eso con Dios. 이때는 Señor, 어떻게 하시겠습니까? ¿qué haría en este momento 내가 하는 usted? 당신을 믿는데 Yo creo en usted, Señor. 그때 하나님 돕는다는 마음이 생깁니다. Y sentía que Dios le ayudaría en ese momento. Ya está. 유두고 산다. Ya, Eutico vivirá. No os alarméis. 있어. Está la vida en él. 역사가 일어나는 Y se levanta. 여러분 우리에겐 이런 하나님이 계십니다. Dios está con nosotros, 눈에는 안 señores. 보이지만 Aunque no se vea ante 귀에는 nuestros 안 ojos, 들리고 aunque no lo 손으로 oímos, 만져지지 않지만 aunque no lo podemos 이런 palpar, 마음이 하나님 향하여 마음을 내요. cuando el corazón de usted se dirige a 하나님 이런 Dios, 마음 같이 교류하면서 cuando tienen comunión con Dios, 여러분의 죄가 el pecado de ustedes 예수님의 죄가 되고 se hace pecado de Jesús. 여러분 문제가 El problema de 하나님의 ustedes 문제가 되고 se hace problema de Dios. 여러분 병이 La enfermedad de ustedes 예수님 병이 되고 se hace la enfermedad de Jesús. 그리고 우리는 하나님의 은혜를 입는 것입니다. Y así hallamos la gracia de Dios. 그래서 하나님이 십자가에 예수님 못 박히시면서 Y cuando Jesús es 죄를 crucificado, 전부 사하신 겁니다. perdona todo nuestro 그래서 pecado. 하나님 우리 속에 살아서 역사하는 거예요. Y Dios en medio de nosotros, estando vivo, trabaja. 이제 이 시간부터 여러분 어느 누구든지 간에 Desde este momento, sea quien fuera, 어떤 문제를 당하든지 간에 sea cual fuera el problema que tenga, 습관적으로 de costumbre, 하나님을 먼저 부르십시오. ahora llamen a 하나님과 Dios, 마음 같이 해서 teniendo un mismo corazón con 같이 Dios. 문제를 마음에서 풀어나가 보세요. A ver, resuelvan el problema junto 하나님 con 여러분 마음에 Dios. 일할 것이고 Dios trabajará en el 여러분 마음에 corazón de 믿음 ustedes. 만들어지면 Y cuando la fe hacia Dios se crea en 실제로 여러분 ustedes, 속에 verdaderamente dentro de 하나님 일하시면 ustedes, 하는 간정을 갖게 됩니다. muchos testimonios en el que Dios trabaja llegarán a tener en ustedes. Muchas gracias.